Our next speaker is come from a long distance to be with us this afternoon. Professor Dr. Kenzbe Kozaknov is a professor of history in the Kazakh National University. He has been very impressed by the teachings of the promised Messiah al-Islam. He is a great friend of the Jamaat, and I would like to welcome him to the stage to come and say a few words. He will address us in Russian, and our missionary will then translate for him. Assalamu alaikum. Мы, члены делегации Ахмадийской общины из Казахстана, приветствуем всех участников собрания, гостей, особенно нашего руководителя Хазрета и активистов общины, общества здесь. Каждый раз благодаря Аллаху Ахмадийская община набирает силу, растет число ее последователей. По беспредельной милости Аллаха, под руководством его святейшества халифа Хадрата Мирзы Масрура Ахмада, община Ахмадия добивается больших успехов во всем мире. Одним из свидетельств того роста Ахмадийской общины является наше собрание. Хотя реакционные деятели пытаются нанести ущерб его учению, очернить его учение святейшества Хадрата Мирзы Гулама Ахмада, но их постигает справедливая кара Аллаха. Крылья общины Ахмадия широко раскрылись во всех континентах, во всех уголках мира. Люди, миллионы сердец воодушевляются деятельностью Джамаата Ахмадия, получают благословение Аллаха в мечетях Ахмадия, ищут спасения в молитвах и честном служении исламу, прославляя Создателя и прося Его о благоденствиях на пророка Мухаммеда. Мир и благословение да пребывает с ним. И всех остальных пророков, посланных Аллахом ко многим народам. Народы должны и могут жить без вражды и ненависти. Аллаху и последователям Ахмадийской общины не угодны злодеяния, стяжательство, гордыня, использование силы для возвеличения того или иного человека. Священный Коран призывает всех к скромности, честности и согласию. Мы особенно воодушевлены речью нашего лидера, который призывает к честности, к правдивости и праведности. Аллах не любит ложь и алчность. Мы это видим на примере богохульствующих в религиозных святынях, порицающих заповеди Аллаха, подавляющих слабые меньшинства, творивших геноцид и преступления против человечности. В наших глазах несут наказание те тираны, которые грабят свой народ, пытаются узурпировать власть. Ислам отвергает насилие, и мы всем сердцем молим Аллаха не допустить террористических актов, приносящих мирным людям гибель и страдания. И большая хвала и честь, что в больницах и поликлиниках, возведенных общиной Ахмадия, лечатся тысячи и тысячи обездоленных и жертв различных обстоятельств и испытаний. Аллах создал людей, чтобы они овладели законами природы, совершенствовали свои знания для блага каждого человека и для всего общества. Поэтому мы гордимся тем, что община Ахмадия открывает школы, учебные заведения, выпускает журналы и газеты, по всему миру выпускает Коран и другие книги по религиозному воспитанию человечества. Свет истины вещает спутниковый религиозный ТВ-канал МТА,
который доступен для всех жителей планеты. Мы преисполнены веры, благородные идеалы. Наш народ, казахстанский народ, перетерпим и старается создать все условия для нормальной деятельности различных религий мира. Наша республика пытается вносить свой достойный вклад в благое развитие всех стран земного шара по пути процветания и счастья всего человечества. Хвала Аллаху, единому, независимому и искомому. Джамаат Ахмадия Зиндабад. Шукран. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। Thank you very much. And I'll request a translation, please. हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुकर्रम किंग साहिब ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा है, हम कज़ाकिस्तान के वफ़द के मेंबरान दुनिया भर से आए हुए अहमदी मुसलमान भाई बहनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हर साल हमारी जमात मज़बूत होती चली जा रही है। जमात अहमदिया के मेंबरान की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और जमात हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह ख़ामिस की रहनुमाई में कामयाबियाँ समेट रही है। गो दुश्मन हर चंद हज़रत मसीह मौद की पाकीज़ा तालीमात पर पर्दा डालने और उनको छुपाने की कोशिश करता रहता है। अफराद जमात को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर उठा नहीं रखता। इसके बावजूद जमात अहमदिया अपने रूहानी परों की मदद से सारी दुनिया में फैलती चली जा रही है। लाखों अफराद दुनिया में जमात अहमदिया के अमली इक़दामात से बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब अहमदिया मसाजिद के साथ ही अल्लाह के अफ़ज़ाल वाबस्ता हैं, क्योंकि अहमदी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, नीज़ तमाम अंबिया को कदर की निगाह से देखते हैं। सब लोगों को यकीनन नफ़रत और दुश्मनी के बगैर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला को जुल्म जौर, तकब्बुर और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती अपना मौक़िफ़ मनाने जैसे अफ़आल बहुत नापसंदीदा हैं। कुरान करीम इंसान को आजिज़ी, इनकिसारी, अमन व आश्ती का दर्स देता है, जबकि इंसान जानते बूझते हुए गुमराही और लालच में पड़कर दोनों जहानों में मुसीबत और अज़ियत के सामान पैदा करता है, जिसका मुशाहिदा हम उन लोगों के गलत नमूनों को देख कर करते हैं जो मज़हबी मुक़द्दस मकामात की हद तक करने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह ताला की तालीमात के बारे में ज़ुबान दराज़ी से काम लेते हैं, कमज़ोरों और बेबस लोगों पर जुल्म करते हैं और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब करते हैं। हमारी नज़र में ऐसे लोग अपने लिए अज़ाब को पुकारते हैं। इस्लाम जबर के ख़िलाफ़ है। हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआगो हैं कि वो दहशतगर्दी जैसे वाक़यात ना हों जिनमें पुरअमन लोगों की जान जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत के कवानीन पर अमल करने के लिए पैदा किया है, ता इनफरादी और इज्तिमाई दोनों लिहाज से अपना इल्म बढ़ाए। इसलिए जमात अहमदिया मुख्तलिफ़ स्कूल खोल रही है और कुतुब व अखबारात का इजरा कर रही है। इस सिलसिला में सबसे अहम काम कुरान करीम के तराजिम, अहादीस और हज़रत इस्लाम की कुतुब को फैलाने का काम हो रहा है। MTA के ज़रिए से हक़ व सदाकत का नूर दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों में फैल रहा है। हम काज़े कौम सारी दुनिया के इंसानों की फलाह, बहबूद और खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हैं।